मेरा नाम उज़ैर अहमद है और आप देख रहे हैं 24 ट्रैवल न्यूज़ चैनल। आज की वीडियो में क्या है, आज मैं आपको यूएई की कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि वहाँ काम करने के लिए जो है मिनिमम एज क्या है, और जवेनाइल वर्क परमिट क्या होता है, और रिटायरमेंट जो एज है यूएई की वो क्या है, रिटायरमेंट वीज़ा क्या होता है, और ट्रेनिंग जो है परमिट वो क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूएई में जो है मिनिमम एज वो 18 साल है, लेकिन 15 साल से लेके 18 साल तक के जो स्टूडेंट हैं पार्ट टाइम वो भी काम कर सकते हैं, और वो उस काम करने के लिए जो वो वीज़ा हासिल करते हैं, जो वर्क परमिट हासिल करते हैं, उसको जवेनाइल वर्क परमिट कहते हैं। ये जो जवेनाइल वर्क परमिट है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन से हासिल किया जाता है, MOHRE से हासिल किया जाता है। MOHRE इस मिनिस्ट्री ने ये जून 2016 में इस स्पेशल जो वर्क परमिट है इस को जो है इजाज़त दी थी, और ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो रेजोल्यूशन नंबर 713 2016 में, और इस स्टूडेंटों को जो है ना इस स्पेशल कैटेगरी में जो है इजाज़त दी गई थी कि स्टूडेंट जो है वो 15 साल से लेके 18 साल तक की जो एज के जो स्टूडेंट है वो एक स्पेसिफ़िक जो है उनके लिए कंडीशन लगाई गई थी कि कुछ जो वर्क हैं उन काम में उन वर्क के लिहाज से वो ये स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन और कुछ शराइत भी दी गई हैं। और ये जो वीज़ा है जो 15 साल से लेके 18 साल तक के जो स्टूडेंट जो हैं वीज़ा हासिल करते हैं पार्ट टाइम काम के लिए, उस वीज़े को जवेनाइल वर्क परमिट कहा जाता है। ये जवेनाइल वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाता है और कहाँ से हासिल किया जाता है, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और इसकी कंडीशन क्या होती है काम करने की, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जवेनाइल वर्क परमिट है इसको जो है ये जवेनाइल एंड ट्रेनिंग वर्क परमिट जो है ये अवेलेबल है। ये कहाँ, ये आप मिनिस्ट्री जो है जिस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, जो मैंने आपको पहले बताई है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन MOHRE, ये इस मिनिस्ट्री से ये वीज़ा हासिल किया वर्क परमिट हासिल किया जाता है, और इसकी वेबसाइट है www.mohre.gov.ae। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, और इसकी एक एप्लीकेशन ऐप भी है, MOHRE की जो ऐप है, आप इस ऐप से जाके ये फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप इसको इस मिनिस्ट्री में जमा करा के ये जवेनाइल वर्क परमिट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक ट्रेनिंग जो परमिट है उसके बारे में भी साथ बता दूं कि जो ट्रेनिंग परमिट होता है वो 12 से 18 साल तक की एज के स्टूडेंट लेते हैं, और ये जो है एक ख़ास जो है काम के लिए जैसे स्पेसिफ़िक जो फील्ड दी गई हैं जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं, उस ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट से उनको एक परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल काम की ट्रेनिंग के लिए जो, क्योंकि ये 18 साल से कम उम्र के एज के स्टूडेंट हैं तो उनको जो है ये ट्रेनिंग परमिट जो है लेना पड़ता है, तभी वो टेक्निकल काम या किसी भी जो है काम के लिए वो उनको ट्रेनिंग के लिए उसको परमिट लेना पड़ता है, तो उसको जो है वो ट्रेनिंग परमिट कहते हैं, जो 12 से 18 साल तक की एज के स्टूडेंट जो है वो ले सकते हैं। अब ये जो जवेनाइल वर्क परमिट है इसकी रिक्वायरमेंट्स से क्या होती हैं, इस सबसे पहले जो होता है ये जो जवेनाइल वर्क परमिट जो भी कंपनी अप्लाई करती हैं तो उनको जो है जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, और जिन्होंने इसको अप्लाई करना है वो इसके जो है ना सिग्नेचर करेंगे, और फॉर्म के एंड में जो है वो सिग्नेचर वो करेंगे जिनके बिहाफ पर ये जवेनाइल वर्क परमिट अप्लाई हो रहा है। तो ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपको रिटन कॉन्स्टेंट जाना चाहिए होता है, आपके पेरेंट्स से या लीगल गार्डियन से आपको जो एक रिटन कॉन्स्टेंट चाहिए होता है, और दूसरा आपकी बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी एज को वेरीफाई करेगी, तीसरा आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है, फिज़िकल से मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, और चौथा ये कि जो लोग गैर मुल्की हैं उनके जो जैसे स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स, उनके पास रेजिडेंस परमिट का होना लाजमी है, और ये कि जो जिन काम की का माइनर को अलाउ नहीं है उस काम का जो है उन काम के लिए वो वर्क परमिट, ये जो जवेनाइल वर्क परमिट है वो नहीं ले सकते, लिहाजा वो भी वो इसको पहले देख लेंगे इस शराइत को कि जिन कामों में जो है ये 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, तो उनको वो देखना पड़ेगा कि कौन से काम है जो अलाउ नहीं है। और चौथा ये कि जो एम्प्लॉयर है उनका वैलिड लाइसेंस होना लाजमी है, और वर्क परमिट की जो है वो फ़ीस जो है भरी हुई हो, तभी आप जवेनाइल वर्क परमिट जो है हासिल कर सकते हैं। अब इसमें जो फर्दर जिसकी कंडीशन क्या है कि आप काम कहाँ कर सकते हो,
آپ انڈسٹریل جو ہے اس میں اسٹیٹس میں انڈسٹریل ایریا میں آپ کام نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو کچھ کاموں کے بارے میں جو ہے گورنمنٹ نے یہ اسپیسیفک کام یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بتا دیے ہیں، جو 15 سے 18 سال تک کے بچے ہیں وہ کام ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ وہ ان جو 15 سال کے جو بچے ہوں گے، 15 سے 18 سال کے بچے، وہ 6 آورز اے ڈے کام کریں گے، اور جو ہے وہ اوور ٹائم بھی وہ نہیں کر سکتے، اور جو ہالیڈیز ان کو ملیں گے اس میں بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح، اور کیونکہ جو یو اے ای کا جو ہیومن رائٹس ہے، لیبر لا ہے، وہ بہت وہ اس پر جو ہے نا سختی سے عمل کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے نا اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسٹوڈنٹ جو 15 سے 18 سال تک کے ہیں وہ جوینائل ورک پرمٹ حاصل کریں گے، اور اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہ کام کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے ای میں ریٹائرمنٹ جو ایج ہے وہ کیا ہے۔ ریٹائرمنٹ جو یو اے ای کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 60 سال ہے۔ 60 سال تک جو ہے وہاں آپ کام کر سکتے ہیں، جو بھی فارنر 60 سال سے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے۔ 60 سے 65 سال، 5 سال کی آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے، 5 سال کی آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے، 65 سال تک آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایک اسپیشل کنڈیشن کے طور پر وہ آپ جو ہے یہ پرمیشن آپ کو ملتی ہے، وہ اس منسٹری سے MOHRE کی منسٹری سے جو ہے یہ آپ کو کنڈیشن اپلائی کرنی پڑتی ہے، کہ اپلائی کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور یہ آپ کی سکل دیکھ کے کہ آپ کے امپلائر کو اس سکل کی جو ہے، اس سکل پرسن کی جو ہے ضرورت ہے، اس بنا پر آپ کو 5 سال کے لیے مزید ویزا دیا جاتا ہے، ورک پرمٹ دیا جاتا ہے، تو 65 سال کی ایج تک جو ہے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریٹائرمنٹ ویزا بھی ہوتا ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ جو ویزا ہے یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے کنڈیشن، اس کی جو شرائط کیا ہوتی ہیں۔ یہ جو ریٹائرمنٹ ویزا ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کوئی پراپرٹی جو یو اے میں ہو اس میں 2 ملین درہم تک کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو فنینشیل سیونگ ہو وہ 1 ملین سے کم نہ ہو، اور اگر آپ کی جو ہے منتھلی انکم 20,000 درہم آ رہی ہے تو تب بھی آپ یہ ریٹائرمنٹ ویزا لے سکتے ہیں۔ جو لوگ فارنر وہاں رہ رہے ہیں، جو ریٹائرمنٹ ایج تک پہنچ چکے ہیں، اور جب ان کو یو اے لیبر لا کے حساب سے آگے ان کو جاب نہیں ملتی، تو اگر وہ مزید وہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان شرائط کو پورا کر کے، اور یہ جو ریٹائرمنٹ ویزا ہے وہ ایج 55 سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج 55 سے آپ یہ ریٹائرمنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو 5 سال کے لیے ملے گا۔ تو اس کی کنڈیشن میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں کہ یا تو آپ نے 2 ملین درہم کی جو ہے انویسٹمنٹ کی ہو یو اے کی پراپرٹی میں، یا آپ کی فنینشیل سیونگ جو ہے 1 ملین درہم سے کم نہ ہو، اور یا پھر آپ جو ہے منتھلی 20,000 جو ہے درہم جو آپ کی انکم آ رہی ہو، تو تب آپ یہ ریٹائرمنٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید ٹریول اپڈیٹ کے لیے، ویزے کی انفارمیشن ہے، دنیا کی بہترین جگہوں کی سیر کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔